भाउज सहित मिसिकी खेल चलैबे हाँ केम्पा आज भाउज पटे हागु मो पड़े केम्पा आज तो हाथ सिधा करते अरे केम्पा ना मरी जिबे मरी जाऊ सेटा अरे कौन है कहीं ताको मारुछु हाँ ताको बचानो से कह है कि रे नहीं नहीं तुम नंदू भाई को पचार नंदू भाई को पचार तुम अरे मोहन कौन है करू का कौन है दादा हेलो वो नंदू भाई की तू पचार तू नंदू भाई की पचार अरे नाना कौन है जो कथाटा खोली कह कौन आ कहली मु कहूची संसार देखिले मते डर लागुची मते बासा करनी ए केम्पाटा को बासा कर दियो से तार दिन राति आखु चाष कर दो गोटे काळ नागुनी मो बेकरे बांधी दे जाय सकाळ संध्या के अन्य के खाली चट्ट मारियो ए नाना अरे घटनाटा कौन खोली की कह मो बळे संस्कार पुओ कुंबे बळे कथा कहि पारे अरे मु जानी तू मोर संस्कारी खइया को खराब लाग अरे खोली की कह न कहले मु के जानी कर किछि हबनी कह आपण कहउछन यदि मु छाती रे पतर की कहउछी कह कहले त कुला कुटुंब को लाज ल कहले कुला बासी जा अरे किछि हबनी कह पिताश्री हां हमर ए जो टेम्पल हां आउ ए जो टेंगई टेम्पल हां ताको भीतर पाप जबर तमे माने मिछा कहउछ तमे माने समस्त मिछा कहउछ चंद्र सूर्य कठारे कलंक थाई पारे हेले मोहन रे टिके टिके भी कलंक नाही गाई तो पुओटा कोन धुआ अरुआ चाउल मो पुओ मिछ कहूची हां मिछा कहउछ ए मो नंदलाल को मो ठीक चिनी ए विश्वास करो बाबा भाउजଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ए मु भी तम आगे हाथ जोड़ुची एबे भी समय अछि तमे चाहिले गीता आउ लाला परिवर्तन हेछि ताको भला बट को फेरई आनो ए परिवर्तन तमे मां पुओ दीटा सकाळु संत जाके गोटिए नारा कहू अरे ब्राह्मण ठारू चंडल जाके किए मद पिउ मो पुओ मद पीदेला से कोटा ही गला तपे जीव ना मु ताको एठी बाहर कर दे ए बहुमा एठी छिडालु काकी ए जदी तो ऊपर ताको संदेह होती तापरे ताको गला धक्का मारी बाहर कर दे पिताश्री हां এই ভଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି ରଖିବୁନି ନାଇଁ ଆଉ ମୋର ଜମା ଭରସା ନାହିଁ ହାଁ କେତେବେଳେ ଦିଅର ସହିତ ଠେଇ ଠେଇ ତ କେତେବେଳେ ନଣଦେଇ ସହିତ টাকা ଦିନା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ରଖିବିନି ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ା ପତ୍ର ଦେବି तमे सेमेति कोनी तमे बाबा आपण को बुझांदो आपण टिके ए मा अबुझा गोटा मोर जम्मा बुझी बरे बरम भलो हबो तू ए घर छाड़ी चली जा नहीं बाबा ए घर को कोड जीबिनी ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବିନି ହେଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନି ଭାଇ ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନି मोरे बड़ी देल तोरी पाइले केम्पुल ए नाना अरे आगु गला धक्का मारी बाहर कर दे ए बाहर ही करू बाहर ए देखिबी तमे बाप झियो दीटांग कोन करि परिबो एते गला धक्का मारी घर बाहर कर दे मारी लो मारी बाहर कर दी ए घर बाहर तम घर को जा बप्पा झिया मिसिकी ठिया माला कर
ଆଜି ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ କରିଦେବି। ବାବା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ମମି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ମାମି ଭାଉଜ ତୁ ଚୁପ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଭାଉଜ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ମମି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଲୋ। ତୁ ବୋଧେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିନୁ ଭାଇ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କେମିତି ଦୋଷା ଭୋଗୁଛି। ଆରେ ଏ କେସରେ ଯଦି ସେ ଓଲଟି ଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ତ? ଏ ମା କହ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ଆମେ କିଣି ଆଣିବା? ବାବା ହଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନା କାହାର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ଦବ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବେ କହ? କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୀରା ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କେସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ। ସିଏ ଯେମିତି ମିଡିଆ ଆଗରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦେବୀର ବାପା ମା ଚଇତା ଆଉ ଚଇତି ସିଏ ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଫାଶୀ ପାଇବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ 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 ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ମୋ କାହାର ହାତ ଲଗେଇ ଦେବିନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଚଇତା ଆଉ ଚୈତ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଯିବେ। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ। କିତୁଲୋ ତୁ ଖାଲି ଭେଣେଇ ଭାଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥା। ଆମେ ଏଇ ଚଇତା ଚଇତି କଥା ବୁଝୁଛୁ। କହିଲା ନିଜକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଚ୍ଛେଦ।